Fo Burkina Info plen kelon bela jeni kilingela na Burkina Info kanu bogo nyana ka odanse Burkina Info shenuka amwa fa na kambu bobo gila so aiwa hamni mami ye adon be Burkina Faso fam bela jeni na mami la togole ko himma Jafarma o wa wele ko Jafar bobo gila so awale ken be don kelambaye kata dina ko fanfe ni isleme dina ye awalon fene kam kalomina kalu gansante kalu bali isleme o fanforola aiwanya magere Jafar koro bidon na kasika boroke na li katara iba foko dina yere tagabulo fanfe sungol wakati da yele manu mubodo o kelengele bela jeni ka kewalula ni kalo kelen dron kama akanu kama kanimbo fena balon ko Burkina Faso kela chamodo sigin iba fo chogomna ko kono dimite nya dimilu ni yere fene iba foko siginyo ya gelen banga jamana kono shako ko hubini kanani iba foko faranfasiya e jamana do ni nyoronche amna kuma ka to kan olu mu fene ken be dina nyam ko no doni be o fene be jamana yere fene tagabulo flen be bi mulo bo fe ka fo do awd malo be ka do Burkina Faso seka aka nyasuma mi bela jene kuma don galen ko soranka jamana ni kono jamilu fene sana ma fo kabni san bi olon vla le ni tulu nyina afora kale wula ka bi 1944 la afora ko amna bodo kenale ka seka ka dara ko lo ngata ma fora chogom sana baro damne wakati ma fo Jafari ka ni wula danse Burkina Faso shenuka so mo ken keneya torositana ma fora chogom na ngamna baruke ko chaman kan ngamna damne folo ban ka taw yere ka kene ya ko kan an yi kuna fuli chaman soro ko wakati ndora Jafar Farouk Mandala dore ga kuma conformi ma chaman la straf se kamule fo ka to kan o te basi o fori wajib de note dobe ulu ban fo ka ta sa mo to wele ne ta dam na mo be ta banne ka bana fora we yere le o te problème ngamule kuma Jafar la ntuma kenele bana gbela yere tuno ko dimi tumbana tumbena fontara maroko katangu opere o yorra ka sekana anko ni ka katema o banawle tumbena o mo fana ni bi korola koroy wajible i demesama chokorba ba fa ko ala ke mo koroba ere ko amina na wate sira to aka kuira okay aiwa aba ambe ba lombo bugla so baby au kalama msika foko Burkina Faso ali katafo jamana kokan jama bali banya fetan sanna mu sigin bo selila am feka don Jafar ya ka kalanda mne yoro juma wakati juma ni aka iba foko dina kuma damne wakati juma kanyasi jamana kamiluma alhamdulillah nega kalamba na do bojulo so ya 71 ne dona kamin dona ni wajidu damna ñu ke kateme o kala 71 fukana se ambe romna kobi mais makalanke ya ni kalanke jene mali dugu dora nga karamo ceto ko alpha ba Traoré ni kalanke o role da katroka se kana ka ko yasro ni école de l'éducation rurale ñu ke bendu ba nin ka metri misi nyalogo abe balula abe banfora halibli ala ka ndeme ele mi fana question posera halibli ala ke deme na makuma mogo kanna ajatimina mogo ri ubalo kwanti so musuma amake kuma amban be musura de ni musu kera musu e kaba ifana yi mogo bali musu ka bunya yorobe korona kono tulunga 20 musu edo ala duya ke efana kera journaliste kana sika ika kuma wona de ibi journaliste de ka baralo question min bi fe ba pe bu poser na se ka min jabi wolo na ma se ka min jabi anu to d'accord ay ma fara chogom na ngambi kalomina kalubalo sleme sraka ay kalo gansante aywa ne fe Jafar ka kuma kata ni sungalo makalo na akoro ere mi folo ba basira chogojma sungalo kalo ala krana nasoro sallallahu alaihi wasallam ala krana sungalo kalo soro an kanka sundu sumbi do koromuna sumbi do le kasika anamadiya nyasuma ni jamana kanka gbele na ka sundu ala ba ko noya awye donc sungal kalo tet luga kalo ye ngani mo fana ko femin tet luga kalo ye do fana be ale fana tlunga mo le aka tlunga kalo do fana
a tɛ ka ban mais ala yɛrɛ kɔni fɛ silamɛya yɛrɛ kɔni barika kalo de ye sunkalo ye an b'o le ta o kalo de jɔra an do ye a donni daminɛ a y'a fɔ cogo min na ko kalo min lo a fɔra i b'a fɔ ko kulonkɛ kalo tɛ, y'a fɔ cogo min na n'an ko kulonkɛ kalo tɛ a fɛ ka mun de fɔ mun de kan ka kɛ sunkalo wagati walisa kɛwale jumɛn de kun b'o kɛ ni nin kalo nin sera o bɛɛ lajɛlen kan ka dabila parce que an b'a ye ko sunkalo wagati la yɛlɛma ni mɔgɔw bɛ yɛlɛma caman nka ni nin kalo nin banna o bɛ sɔkɔ o y'a kɛwale kɛ est-ce que silamɛya b'o fɔ maa minnu bɛ yɛlɛma sunkalo la o ye silamɛw de ye silamɛya ma kɛ k'a fɔ i ye misiri la o i baara olu o to dɛ tant que ni dusukun ka ɲi le cœur clair i den bɛ turu o i tɛ turu ni dusukun ka ɲi i bɛ prière min kɛ a kɛra chrétien prière de ye a kɛra fɛn o fɛn ye tant que ni dusukun ka ɲi ni sunkalo sera lahɔrɔma kalo la i fana bɛ i yɛrɛ kɔlɔsi a la pour que i ka se ka baraji sɔrɔ a la bon i b'i yɛrɛ minɛ ko kolonkɛ ma komi i tun b'i yɛrɛ minɛ cogo min na ko kolonkɛ ma k'a sɔrɔ kalo ma se ni kalo in sera i kan ka dɔ fara i yɛrɛ minɛ kan to ka tɛmɛ pour que i ka kisi balaw ma. est-ce que a ka kan mɔgɔ k'a yɛrɛ minɛ ni kalo in dɔrɔn na ne fɛ ka min faamuya ni filɛlikɛlaw fɛnɛ ni kalo in na mɔgɔw b'o kɛwale yɛlɛma o bɛ ko caman dabila ka taa cɛ ni musoya ko fan fɛ nka ni kalo banna o sɔkɔ o y'a kɛwalew k'an fɛ an ka kuma ka taa o ka o dagani bɛɛ est-ce que baraji b'o la. baraji foyi t'o la i y'i yɛrɛ de trahir i ma ala trahir dɛ kabini sunkalo ma se i tun bɛ min na ala b'o kalama sunkalo nana don i y'i yɛrɛ nɛgɛ a bɛ se ka kɛ fana i ni min tun bɛ ka kaleya in na k'a sɔrɔ kalo ma se sunkalo sera ale tigi banna o la o kosɔn e yɛrɛ banna la ani i y'a kɛ ala yɛrɛ kama n'i y'a kɛ ala yɛrɛ kama hali ni sunkalo tɛmɛna i bɛ continuer n'i yɛrɛ minɛ de o y'a sɔrɔ i y'a kɛ ala yɛrɛ de kama nka n'i y'a kɛ mɔgɔ ma yira kama mɔgɔw k'a fɔ ko kalo nin mɔgɔ ka n'a fɔ ko n ye tiɲɛni kɛ kalo in na n'i y'a kɛ o kosɔn o fana kiti bɛ na n'o tɛ n'i y'a kɛ ala yɛrɛ de kama kalo woloma taara ni sunkalo sera la i bɛ dɔ fara i ka bonya nin kan a bɛ kɛ ten ne. an bɛ fɛ sisan ka kuma ka taga maa sugu minnu kan kan ka sun don ni jagoya lo fɛnɛ silamɛ yɛrɛ k'i kan ka sun don a bɛ daminɛ adamaden san joli ɲɔgɔn ni sun don ka kan ka nin ye. adamadenw sun don ka kan ni wolora ka balikuya balikuya in na dɔw bɛ balikuya san 20 dɔw bɛ balikuya san 10 dɔw yɛrɛ bɛ balikuya san 3 n'a kure denmisɛnnin dɔ bɛ a ka limaniya kɔni bɛ a fɔ k'e yɛrɛ ta ye don donc o b'a yɛrɛ ko a ka kan ni sun ye mais denmisɛnnin dɔw bɛ wuli an fɛ sun don tuma na ka dumuni kɛ kosɛbɛ sɔgɔma u bɛ tɛmɛ n'u ka denmisɛnya dumuni ye o fana bɛ yen nka denmisɛnnin dɔ b'a kɛ sɔbɛ ye fo a bɛ tile ban a la o fana bɛ yen bon nabi Ibrahima Alahu Taala y'o fɔ a ye a ko ale y'a ka kana di a ma min kabul k'a kɛ mɔgɔ kanalen ye ka maa denmisɛnnin ma o kɛra ka tɛmɛ. ayiwa an bɛna tɛmɛ ni ɲininkaliw ye sisan an bɛna kuma ka taa jamana yɛrɛ tagabolo fan fɛ n'a fɔra cogo min na an bɛna kuma ko caman kan ni kun ye baro ye fɔlɔ ka daminɛ ni sunkalo yɛrɛ fɛnɛ nafa kɔrɔ ye min ye a y'a fɔ cogo min na an bɛna kuma ka taga min yɛrɛ fɛnɛ ye gɛlɛya min sigilen bɛ bi ka taga an bɛna kuma fɔlɔba mun ye sigiɲɔgɔnya ko ye Burkina Faso an b'a fɔ o ma ko cohésion sociale tubabu ko tan an bɛna hakili jigin fɛnɛ san daminɛ wagati la ka daminɛ décembre kalo tile 31 kana don janvier kalo tile fɔlɔ a b'a lɔn ko yirigu Burkina Faso mara dɔw le y'o ye kɔgɔliko mɔsiw kɛra filaw kan ayiwa ko min lo hali na Burkina Faso a kuma juguya ka se tan ma mulo bɛ Jafari fɛ aw mu bɛ ala kuma fɔ sanga ni wagati ka mɔgɔw n'u hakilata yira ɲɔgɔn na diinɛ ko kan sigiɲɔgɔnya yɛrɛ fɛnɛ nafa kan mulo b'a fɛ ka kuma ka taa ni ko kan an bɛ se ka Arbinda ta fɛnɛ fara kan. ala k'an dɛmɛ mɔgɔw ko mɔsiw kɛra filaw kan sitana ka sira n'o tɛ mɔsi bi nana filara wa fila kunkolo tɛ fila ye don mɔsi fana ka kunkolo tɛ saba ye don n ko mɔgɔ tɛ sɔn Burukina bɛɛ o bɛɛ kelen de y'an bɛɛ ye don sitana de y'an bila ɲɔgɔn na dɔrɔn n'o tɛ mɔsiw dɔw bɛ yen misiw de b'u fɛ u bɛ filakan de fɔ don c'est à dire u bɛ k'a jate minɛ dɔrɔn ka taa kɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u mana mɔgɔ min ye o fari gbɛɛnen bɛ dɔrɔn ko fila don fila dɔrɔn fari gbɛɛnen tɛ don an man kan ka kɛlɛ o kan an ka ɲɔgɔn kɔlɔsi dɔrɔn
fly Burkina Bay ele Burkina Bay Burkina bogo mataka mo si la biya wurula ya wala ma ina na kana sigi ni na sigi no ikara mo do ibi jamana ka jogo kala don ka sigi abana abete do manga ka do juguya o mani akumana ka taga sita ku sutana ka baralo aw mu dina nyamgo ni ko ni sigira tan 600 ay mulu la nyinu ta ka se ko sutana yoro janya jamana na nyasuma ka sigi kana pasama Burkina Faso mo chama fo ko Burkina Faso kutita aken be ka bari ali Burkina Faso sigi nyogo sigi dawla mu jamana wero yi to fo ma ko pays des hommes intègres mo mu faso dia nyima mbura aw mu dina nyamgo aya joro abna joro fa chako jmani kelenna toujours mbi sigi kuma ne kan shitane do na an nyogo je note mu kerele be ir anyere be kale na ni anyine nge ko ankera kunjuma na antalo ni ko ba anya fo ti anya fo chukura no te muni flake ni mo kere ke nyoko manye flawlo ti banga mi si ugarde ka koro mankan tute kami folo woli be an nyoko je me ni ya ana na bla nyoko nate sigi nyoko juya ni mi fo e juju kunjuya ana ma den ni be ya ka keski tanai mogo ka jukuni jugera do ka tuka kale ka note siya worma tedo siya worma muni nya anyi ngaw ka fanfeni fe ka lo yi mu dina nya mu ay mu le tab ka bla 5 ans ka ni ko ni bali akana ket parce que yurgu ta te menay arbitre ta fene yi o ma ama fo ile ni tani ko ni fanfe ambe ka lahiri ta ke ambe ka lahiri ta ala ka livre ba sababe amba min Burkina be o fe amba nyino o be ka bamba ka ta ko fle ka barake ni akonona sebari o drone ka futa amma aywa amna kuma ka ta sisa muyi majugu mbe boro were kana bingani jugu la se Burkina Faso ma o do wakati do bu mene do wakati do tim namba fo ma ko terroristu awa terrorist ni chama fene no na fakari ke oro mi fo follow wule ala toy no ko wele aken me ko sleme o le bi ni gelian la sira ka yala dunya bela jeni kono est ce que woro fa fait kuma ba fait ka la si jamana de umawa ambisi kamiyo fo jamana de uni dina ta sra ni yoronina jamana de un ka se ko yere mina kan nyoko kan hali mo wati do erjina kono fe ko ne ju ko nyana ala yo fu korna kono ko an na frote do nyanye an ka dewtina do nyanye alkiyama lolo ila man atabe kalbi salimi foni na ju ko min kan ka de ti seri wo yiki e ma ju su do kan do mo do ba ti seri ati su ma ju su ka ya su do kien staff ati mo ko juguya ni woli sorra amna am fa be kala hidimi mina am woli fo awye akase ko yoro famu ya anam andi to jinya sora ya ta ka de to ya wal be de be taki to taki ni anam de ka penser burak motma ibna ko ni ma ya penser fa la terrorisme ko fon fait que dina yo fo bo mina dis que dina yo fo dian kon dina yere ma fo mo ka mo fa o te dina ma fo ko nga nyo fa o te ko kana kafru bunya ayu fo ye corona côté ako ika o mo encourager ra min ka bo c'est da ma ko ni mo te ser ka be ka ta fa wal man ni mo ko ati corona ka ka ta mina ka fa o ma fo ye de mo kan ok c'est pas au moyen du couteau du courant to ka corona presque mo ye o ka famu no ya famu bina ko chairman dabla la de kamno corona dina ma wole kama anga nyon la di mi ma mi fona baba ma halebi ki baba ma mo te ko bi men lonkire ka famu lonkire don no fa bina famu ya no te ay prophète digra ya newa prophète ma ji ya no me entoura corona fora don fanka na do famara elmi o ya fo e don inna do famara el ewure ka tugo modra kwa ta famo ko be kele ka votinya to re ji ko en ko sita nak kuma lo drone to foite
Jafar ne bɛna kuma ko dɔ kan a y'a fɔ cogo min na ko n bɛ se ka ɲininkali bɛ lase aw ma kuma dɔ an b'a ka kasɛtiw lamɛn a ka wajibikɛyɔrɔ la a kɛlen bɛ ko yɛlɛko ko ka ɲɛsin kanbilenw ma ladiri lo en même temps yɛlɛko lo kuma dɔ an bi kuma dɔ m'a kɔnɔ a b'a fɔ ko ka fɛn bɛɛ wele a tɔgɔ ma o yɔrɔ fan fɛ ni Jafar bɛ se ka kuma dɔ fɔ ka t'o kan. Alu bi yɛlɛko min ye o min mɛnna o n'a tun ye n kasitɔ le ye don. A tun bɛna mun de fɔ fana a tun bɛna ɲinɛ ko mun kama i bɛ kasira o tɛ wa mais ala ko kɔrɔla kɔnɔ ko ale adamaden na i bɛ yɛrɛ tiɲɛma i bɛ kasi tiɲɛma o fana bɛ yen a bɛɛ bɛ kɔrɔla kɔnɔ don mɔgɔ bɛ kɛ ka to ten n'i bɛ mɔgɔw waaju ten pédagogie la anw fɛ quoi n'i bɛ mɔgɔw waadi tiɲɛ gban kojugu fɛ dɔw yɛrɛ bɛ na ɲinɛ tiɲɛ quoi a bɛ to ka sunɔgɔ e de bɛ se ka yaara k'olu wuri ka mɛnɛngɛ i tɛ se. Fo i bɛ kuma dɔ de fɔ min bɛ kɛ yɛrɛ ni yɛrɛ kan kɛra a b'a mɛn a bɛ girin ka wuri ka segin n'o tɛ ne ko e bɛ yɛrɛ k'olu biya gbese e bɛ se wa a bɛ ala ka kɔrɔna kɔnɔ dɛ yɛlɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ dɛ kasi fana bɛ yen dɛ ka taa biya kɛ kasi de ye o fana tɛ ɲa ka taa biya ka nalamaya de ye tɛ dɔ wɛrɛ mɛn o fana yɛlɛ de ye wele nalamaya de ye sisan fo ni mɔgɔ kasira i ye ala ko kuma fɔ a gbɛlɛra ja ni ma kuma fɔ a gbɛlɛra fo dɔw sigilen bɛ to o kɔnɔ fo kana sunɔgɔ kuma dɔ fɔ n'i ye kuma dɔ fɔ jama bɛ o tuma o mɔgɔ n'o bɛ wuli o b'an ka kalan kɔnɔ de don. An y'a mɛn fɛnɛ Jafar ko n'a ka bi kalan kɛ kɔnɔna na ɲa min na ɲa kuranna le la min ka bon fɛnɛ ka bi kuma dɔra mun ye bibili bila gɛrɛfɛ a bɛ se ka kuma ka taa n'o diinɛ fila ninnu kan komi a ye mɔgɔ ye min bɛ bɛn kuma de fɔ min b'a jira k'a fɔ ko ni diinɛ kelen don walisa a bɛ cogo jumɛn filɛ kelenw ka se ka faamuyali kɛ o ko la. Ala ma ban mɔgɔ si la a ko a ka bibili kɔnɔ kuranna kɔnɔ ni silamɛw ko bɛ tiɲɛ fɛ dɛ silamɛw yɛrɛ ka kuranna kɔnɔna na silamɛw de kan ka mɔgɔw wele ka taa kiritiyɛnw fɛ k'u wele an ka fara ɲɔgɔn kan puisque an ka kuranna kɔnɔ a fɔli bɛ yen a ko vous les gens du livre vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'entrez pas la Torah l'évangile a été révélé de la part de votre Seigneur. Allez, livre, ça va le faire. La Torah, l'Ancien Testament, l'Évangile, le Nouveau Testament. Ce qui est révélé, c'est le Coran. Dieu a cité 3 livres dans le Coran. Mais si tu es musulman. Amadou la canifora. Bon, le fora. Il m'a dit. Bon, on est quoi, mon canard, il y a ça, m'a cassé. Il m'a dit. Wotu mana min be ala yi livre ba saba le fɔ an ye Taurata ani Linjil ani Kurana donc ala bɛ min fɛ a bɛ fɛ silamɛw ni chrétien bɛɛ ka don ɲɔgɔn na chrétien ka Kurana fɔ silamɛw fana ka Taurata fɔ nka yeli ko a ka livre man ɲɛ k'a sɔrɔ livre lo ala tun y'a jigi ka kɔrɔ k'a di karamɔgɔw ye baara kɛ n'a ye e nana fɔ ko a man ɲɛ o tuma mɔgɔ kɔrɔ ninnu man ɲɛ wa. Donc tiɲɛ ni Jafar bɛ wajibi kɛ bibili b'a gɛrɛfɛ mais ne mun y'a tora yan d'accord ok a bɛ se k'a minɛ k'a yira bibili filɛ nin ye ayi o b'an gɛrɛfɛ dɛ o tɛ mankan fɔ an tagannaw de don an yɛrɛ ka kɔrɔna de ko an ma ko an ka bibili ta bibili mɔdɛli sɛbɛnni fɔ dɔ bɛ b'an fɛ diinɛ fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taama ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min bɛ o kan ka dabila jamana kɔnɔ ka ɲɔgɔn furu fana masiba bɛ ban i ma y'an yɛrɛ namaraw min ko chrétien ma ɲɛ o ɲininkali wɛrɛ bɛ ne fɛ k'a lase aw ma ka taa min sigini bɛ Jafar ale ni Ayidara cɛ kabi Mali la an y'a ka kasɛtiw dɔ fana ye wagati dɔ a da sera a ka ko dɔw ma a bɛ se ka mun de fɔ o ko kan aw mo ko bɛn de ka ɲi diɲɛ kɔnɔ kasara man ɲi bɛn de ka ɲi n'i y'a ye an kumana hɛdɛra kan n'alamaw hakili la ko ne jugu de ye hɛdɛra ne jugu tɛ hɛdɛra ye a ko ma o ko ale bɛ silamɛya le ɲɛfɔra silamɛya don livre saba le fɔ n'i nana fɛn fɔ min sɛbɛnnen tɛ ninnu kɔnɔ don o ye jumɛn de ye sisan e ko i bɛ silamɛya ɲɛfɔ n'i nana erreur dɔ fɔ sisan fo an ka kan k'i corriger n balima ninnu n b'a corriger a kana don jahanama kɔnɔna na o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a corriger o de kosɔn. n'o tɛ an ni Ayidara bɛ baro kɛ a bɛ ɲɔgɔn fo basi t'a la. an bɛ ɲɔgɔn fo kɛ foyi t'a la don an bɛ ɲɔgɔn fo foyi t'a la
mais ne antara do ala ka kuma na sasa e ko e ka kuma min fo a sebani be na sebani mai ambe willa mo ya man kan wuri pi abana. D'accord. Wakati amne kabanga nyina ngan flali kala ba follow mi o yi gelia mi sigin me bobo glaso aba lon ko teria bara sigin me Burkina Faso ali ni shimche na ko shin populaire ya lengu ta ka jamana de me ka sika Kenya sojo mi bna ke dotro subai kana ni Kenya yi amna ke sawo vida fartna ta tuguni maro kata reflake o kanga joro munan fene o kanga joro mfene gelia sigin boyi ba fo kanga tukona mbina ko fure du kwa o na hectare tan alini woro libo o yoro fan fe akende kana ni faranfasi mu libo fe ka fo ali kukan mimbe ka fo gouvernement ka akorsi o ale tima distribution bla ko ta kala ka jamana nya fe o make engineer yu ka nawa e ka jamana de wele ambi fe ka baraka du koro minata est-ce que abi be mo alu minta nyaaw bla ta kala meke aya ta fo o fana ko ta fo tout a vu que yordo be bara be amba ya ka diaye bi mais abina ka fait difficulté ko fe amba ko ji ko fe d'autres choses ko lora shibe mo mo ye wulub na ta d'autres sura note chete mo mo taxay do no teba donc na manya ko be d'autres sojo premier Kenya folo ayu nyini mo de d'autres so bina jo abuna ka di awma mais ay bam ingénieur aussi ni on démission aw min tara kalanke do so bina joyoro minaw abi be wati be woto man kambe ba ni ka jamna ingénieur ko abi be ibake amna laban sanaka o ka do nyini abeba lonko na sigitalindo kanko kono dimite nya dimilu ani mo banaka foko gelea bamba lo mi be yakembe partout kembe ka chaya muy oweso kembe ka chaya beba ta fo mo ta mena tuguni mankam sombi afura togom na ko sutana Europe se ka janya togom na mbani Jafar ka se ka do jamana yi akala yuni mi ni Burkina Faso yi jamana mse ka hera so kalaba na psika ke kalai anya famu an gwa bi dugo ke Burkina Faso yi karbo ka dugo ke doto ni ma dugo ke ni mo go girina kala teme ke ka misri dara ere tina boka cerebla yi ibina boka cerebla misri kone an gwa bi dugo ke an ka se ka be man ka min be o mo go ka famu ko politique le fa mo ko le famu do be ka politique ko ina fo lu ka famille ko lo famille ko te ko dadia ko ne ko lon ko le bedo ambi dabara kuma ka kelelera ani ka muruta ka nyogon fa ote ka kuma long ni ka kuma long ka keta ni ka kuma long ka keta ambo kelelera ina fo sando kan to korogo o ya so o fait bi akat politique ra ani ivoirien Burkina bo soro chugomina ku fare ayere ka ikalonga ako Burkina be mo kuna le ganyira kwa le bina baton diuma bien ka tikara fo kwa ku abina fo bina ne bato ye bien ko no sondia an na ganye tuma me wotara nyine ga ko bon ko albitali ji sira me ko ni yire alera bato nga na ji sira me na ko yoro uma soro alili ya nyara wa mais politique mala ya fo ka jama soro o tekere yi awna do awdo si san Burkina Faso ni kalai basita ambe do ke Burkina yere dugo na leno ni dugo mam na Burkina ma an sigin ben zone jamna anti soroka si ya de nyot man yere be borfe yalla na gbanna karam ko ra wulu bi dugu blal ko kada barawu ci ka taasi yerdo ka sebre dem na yora anu biteni donc dugole mina na halibil an sigin be fo aw ye kalanke fo kan anu ni ga halibil ambala dare dugo bi yoro ala kan ne asaba ni waye ko di amma ala ka anji to suma Burkina yere mo ba forale ko ak beliawo belia to e to korole no te Burkina mang belen ko ika jama poare ya fa ya wutan fa ya fu tan fa ya mais andu be bal anga balo yere kayo Blaise Sego ko kana Burkina Faso chama le ba fora ko ni o ba fe jamana ni kanya suma
fo ale de ka segi ka na an b'aw hakili jigin k'a ye bataki dɔ di jamana fama min bɛ san kuma Christian Kabore tɔgɔ f'o ma ko lettre k'ale labɛn bɛ ka dɛmɛ majugu n'u kɛlɛko la min terroriste ye donc burkinadenw caman ko wala k'a ye nin ye k'ale de bɛ se ka o kɛlɛ ale de b'o dɔn Jafara bɛ se ka mun de fɔ ka t'o kan. Ala le bɛ terroriste kɛlɛ ka bɔ jamana na n'o tɛ ni Blaise tun bɛ se a tun bɛ bori k'a to yan wa. Mais jamana ye Blaise ta de a bɛ na cogo min ka di a ye a ɲɛnama bɛ na a bɛ balo la a bɛ na n'a sara fana an bɛ taa su ta an ta don an tɛ se ka Blaise firi fɛn bɛ tiɲɛ ka ɲa don i m'a ye ko a y'a ɲa wa n'i y'a ye ko a ye nin ko in ɲa a ye nin ko in ɲa n ko a tɛ tiɲɛlen don Blaise problème taara don ni a nana ka ban ni mɔgɔw y'u yɛrɛ dɔn ka ban k'a kunbɛn a ma ban wa mɔ bɛ se k'i ka den firi ko ye jugu lo wa. An dimina ɲɔgɔn ko ani man di ye kelen tɛ o a ye ko dɔ la kɛ min man ɲi an ko a k'o le dabila n'a y'o dabila an bɛ taa n'an ka mɔgɔya ye hali n'a ma kɛ président ye tugun président wɛrɛ bɛ kɛ président mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a ye don jamanaden tɛ ale kelen ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛ président ye a banna ale yɛrɛ fana bɛna ye ja ne tɛ ye min kɛ a tuma ɲɛ a fana bɛ n'o ye k'o to yen a bɛ tɛmɛ an ka den nɔ an b'a feere an b'a di jɔn ma. Ale yɛrɛ de bɔra wɛ n'o tɛ mɔgɔ maa ŋmɛn don n'a ko a bɛ na wɔrɔ ko k'a filɛ ka politiki lo u bɛ politiki kumaw la n'o tɛ dugu tɛ se ka kɛ a dugu tɛ se ka kɛ Korowari ye don. Nka ka nationalité ta ka ban min b'a jira k'a fɔ k'a kɛra Ivoirien ye a muso sababuyara a ko diwra. Nationalité ta o n ɲɛ min fɔ ye de politiki n'o tɛ a ma woro olu don a ma woro yɔrɔ n ko a woro yan ne. Yanta nationalité man kɔrɔ Korowari ye o min b'a fɛ o ka kɔrɔ Korowari ne don mais politique lu n'a ko a bɛ na an bɛna bɔ ni politique ye an b'a kunbɛn tiwa tɛ Ivoirien an b'o dɔrɔn de fɔ don n'o tɛ an min yɛrɛ bɛna fɔ ko Ivoirien don est-ce que tiɲɛ lo wa tiɲɛ tɛ o a ka di a bɛ n'a bɛ sigi a b'a ka kuma falen ka jamanadenw ni kuma in man di u ye n b'o bila an bɛ tɛmɛ n'an ka mɔgɔya ye a banna. N'an b'a fɔ Hima Jafar ma an b'a wele ko Jafar aw ni ce kosɛbɛ kumakan caman de fɔra nka aw sɔnna ka an kunbɛn aw fɛ yan yɔrɔ la a y'a ka wagati d'an ma an ka se ka aw ɲininka ka jaabi di jamana yɛrɛ fɛnɛ ɲɛtaga la n'o ka se ka ko caman faamuya mun silamɛdenw ye ka taa diinɛ sira fafali mun chrétienw ye a y'a ye cogo min na ye bibili yira la min b'a jira k'a fɔ ko diinɛ fila bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ y'a fɔ ale min karamɔgɔba ye ko bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma n'Ala yɛrɛ b'o furu fɛnɛ bato mun ye diinɛ faamuya fo ka tɛmɛ b'a fɔ ko b'a fɔ cogo min na siradala kumaw la n'a ɲɔgɔnna so ka taa jamana fɛnɛ ɲɛtaga la y'a ka kumakanw lamɛn si ma fisa ni si ye bɛɛ lajɛlen Burkina den kelen n'o ye donc bɛnbaliya min bɛ yen n'a bɛ se ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani mun ye makɔrɔba ye san 75 k'olu ka kumakanw lamɛn ka nata kelen ka nata bila gɛrɛfɛ ka miiri jamana yɛrɛ ɲɛtagara jamana ka natara a ka laɲini fɛnɛ a ye dugawu don jamana fɛnɛ ye an bala dara la bɛ se k'o dugawu jaabi cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i b'a fɔ ko a sigida sɔrɔ jamana ni kɔnɔ la an foli la sa man foli la se an filɛ ni kelen bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɛna k'an ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ si ni kɛnɛyara ni baro wɛrɛ an b'aw hakili jigin k'an kun b'u bila so ni Jafari ye aw ni filɛ Bukine fo siyɛnw kan.